Okay, so last time we have discussed the concept of demand and supply, no? So I hope you already have watched the video, no, the recorded video for the discussion of the two topics, which is the demand and the supply. So last time we have discussed that when we talk about demand, dapat na ang tulo ka aspect, no, na ang willingness to purchase the product, no? Then the ability to pay for it and the willingness in utilizing it. So dapat naaning tulo ka aspect kay para matawag na to siya nga demand, no? Kay for example, we really wanted a certain product, however, we don't have money. Pasabot, we don't have the capacity, no, to buy that specific product. Therefore, di siya ma-consider as demand, no? Then, we also have discussed the three types or pwede nga mga analysis, no, or methods kay para ma-analyze nato ang demand, no. So ang tulo, demand schedule, demand curve, and demand function. So when we talk about demand schedule, that is a tabular presentation of the demand. When we talk about demand curve, that is the graphical presentation. And when we talk about function, that is the mathematical representation of the demand. So by having these mga types of kanang analysis, no, nga pwede na to ma-compute si demand, no, for us to have some analysis. So pwede bisag asa atong gamiton, no. So we also have discussed the change in quantity demanded and change in demand, no. So when we talk about the change in quantity demanded, na change ang point, no, sa isa ka curve because there were changes sa price, no, sa isa ka product. However, pag mo intag change in demand, dili si price ang na-change, no, kundi ang mga non-price determinants, no. So mo to sa ang for the demand, no. Then after, no, we also discussed supply, no. Pag mo intag supply, dapat uh, willing, no, ang isa ka supplier nga ibaligya ang certain product and naa siya'y capacity kay para ma mabuhat na siya nga product, no. So kung tayo dili willing si seller ibaligya na nga product, that is not considered as supply. So same with demand, natay tulo ka pwede pa maagi, no, for us to analyze the supply. The supply schedule, supply curve, and supply function. So when we talk about supply schedule, that is tabular presentation. Same with the demand, no? Pag mo yung supply curve, that is the graphical presentation. And when we talk about supply function, that is the mathematical presentation, no? We also have discussed change in quantity supplied and change in supply. When we talk about change in quantity supplied class, mo exist na siya if there will be changes in the price, no? Pag may tag change in supply, ang reason ana is not the price, no? Ang reason ana because there were changes sa mga non-price determinants, no, such as weather condition, number of sellers, no, government regulations, and the like. Okay, so after the demand and supply, we're now here in the market equilibrium, no? Sa equilibrium. So, kini, when we talk about market equilibrium, this is the condition which implies a balance between two opposing forces, no? A situation in which quantity demanded and quantity supplied are equal. So, dire itong point, no, of which nag-abot si seller o si buyer, no, that a given price, no, at a given period of time, mo ni ang quantity supplied nga gusto i-supply ni seller o mo po ang quantity demand nga gusto i-demand sa buyer, no. So nagkasinabot sila nga at is specific price, mo ni ang ibaligya ni seller, mo po ni ang paliton ni buyer, no. So mo na itong gusto may tabo nga naata sa equilibrium kay para magkasinabot si seller and si buyer. So let's have an example, no? Kay para masabtan. Let us say we will have demand and supply function. Schedule, I mean.
Okay ra mo class. If nalibog mo no kay tungod na wala pa ninyo nakita ang video sa part 1 to part 4, pwede ra ninyo ni recap ha, tapos i-send lang po nina ko ang recorded video. Sir, pwede may mga yung PPT ana, sir? Dili mo gud ma-download tong naa sa Quipper. Wala ko PowerPoint. What do you mean by PPT? PPT po sa ano po sa big picture B po kaning topic po nato po, sir. YOLO A and B po. If okay lang po sa imo, sir. Ay, naaman ni sa kuan, di ba? Nasa scene man ni scene. Wala ko Nasa mo. Quipper. Ay, katong PowerPoint. Kani po na ano po lesson. Di ba video man to akong gi-send? Yes, sir. Dili makita. Makita, sir, I mean ang ano po ba PDF po niya, sir. If naa ka, pwede po ba mangayo? Ay, okay. PDF. Sa SIM, ang SIM mo gud akong ginagamit class, di ba? Ma-download ba ninyo ang SIM? Yes po. Atong nasa GC, sir. Oh, maura to ako akong ginagamit pero naga-input lang ko sa high. Walay PDF. Okay, sir. Okay, sir. Sige. Okay po. Okay po. Thank you. Okay, so for example, we will have kini nga mga scenarios no, situation A, B, and C. So let us say ato ang sample nga product gihapon class is bread no. Sige ra man si sir oy gigutom. Sige, for example, ato ang situation is bread no. Let us say sige, so puntahay given scenario situation A, B, and C. Ang price ni situation A is 10 pesos ang bread. Ang situation B is 5 pesos. Sa situation C, 15, no? So, if we will have the law of demand, no? Ceteris paribus assumption, kanang let us say kung presyo sa bread is 10 pod ang quantity demanded, meaning mao ni ang quantity nga gidemand sa buyer. What if pagkaugma ang presyo is nahimong 5? What would we expect sa quantity demanded? Mo taas mo baba? Class. Di ba ana si law of demand nga ceteris paribus assumption that whenever the price increases, the demand decreases, no? And whenever the price decreases, the demand increases, no? So therefore, if we will have this scenario, kung ang presyo daw class is 10 pesos ang isa ka bread, ang quantity demanded ana niya is 10 pod, no? Pero what if pagkaugma ni baba or ni decrease si price from 10 pesos na himong 5 pesos? What would we expect sa quantity demanded? Mag-decrease or mag-increase? Increase po, sir. Mag-increase, no? Because kung kita seller, ay kung kita ang buyer, kung ni barato ang isa ka commodity, ang usual dyan nga atong buhaton is daghanon na palit. Kaya hala, barato lalagi si daghanon na palit, no? So inana, and mataas pod atong purchasing power. Kay kung tahay sa ato ang 100, kung tag J's rapod 10 ka bread rapod ato ang mapalit, no? Mga ginana. Then let us say kung ang presyo is 5, kuan pod iyahang paliton daw class 15. Hypothetical ra ni ha, kay basig mo ana mo nganong 15 man sa gyud sa nimo. Wala lang for ang gi-represent ra nato nga nag-increase from 10 to 15, no? Pero pag what if pag another ugma ni mahal ang bread, no, let us say 15 pesos ang bread. What would we expect sa quantity demanded? Mo baba mo taas? Mo decrease, sir. Mo decrease, no? Because we are holding other things constant. So si price ra daw ang hinungdan. So expected nga mo baba. So let us say 5 lang atong i-demand. Here comes sa quantity supply, no? Kini point of view man ni buyer. Let's have the point of view of the seller, no? Sa kini nga situation. Sa situation A, B, and C sa bread. Let us say sa presyo nga 10, ang quantity supplied nga gusto or willing ibaligya ni seller is 10 lang pod, no? What if pagkaugma ni barato? Ni barato ang price, no, ni bread, tag 5 na lang. Ganahan ta mo palit ay mo baligya or dili?
Or what will happen to sa Wait na po, quantity sir. supplied? Mubaba mo taas? Mababa po, sir. Mo baba, no? Because kung kita ang seller, di maluyat maluyat ang mobaligya if barato kayo ang presyo, no? So because law of supply said, no, ceteris paribus assumption that whenever the price increases, the supply will also increase. And whenever the price decreases, the supply will also decrease. So pasabot ilang relationship is direct, no? So kung mutaas si price, mutaas po si supply. Kung mubaba si price, mubaba po si supply. As long as we will have the ceteris paribus assumption, no? We will hold other things constant. So what if pag another ugma class na mahal ang bread, no, tag 15 pesos na. So expected nga mo increase, no? Taas po, sir. Mataas ang quantity supplied. So let us say 15. So if we will have the kanang demand and supply curve, no? If i-draw ni nato class, so inani iyahang nawong, no? Based sa schedule man ni siya kining tabular presentation. Let's have the curve, no? Suko na kayo mo hiwi. Hiwi jud gas. Sige lang, just imagine nga straight na siya. Sa katong wala pang kita sa video, please tanawa to ninyo class ha kay basig feel na ko kay dili pa kay mo kasabot ani, no? Kung wala to ninyo gitan-aw. Pero kung kasabot mo, okay kayo. This is the price, this is the quantity. So kung atong i-graph, no? So kung ang sa situation A sa ta, so kung ang price daw class is 10, ang quantity demanded is 10. So dire, no? Nakoy question, unsa man atong paglinya ni quantity demanded man ni? Paana or paana? Si A or si B? Painana, sir. Si A na, sir. Si A or si B? Unsa man nga curve atong gamiton? Si A or si B? Quantity demand man demand. So kung quantity demand class inani ang iyahang nawong, no? From left to right downward. So meaning mo ni ato ang drawing, no? Tapos what happens sa kini sa quantity supplied kung ato pong i-drawing, no? Since kung ang presyo daw is 10, ang quantity supplied is 10 also kay quantity man ni, no? So meaning atong drawing is kana. So mo ni ang situation A, no? Kining first. Kung i-plot pud nato si situation B, let us say ang price is 5 pesos, no? So dire mo ni 5. Tapos ang quantity demand daw niya is 15, so dara. Then ang quantity supplied is pila man? 5. So dara ang point. This is situation B, no? So human na plot na nato. Next is situation C. Kung ang presyo daw is 15, ang quantity demand is 5. So dara ang point. Then ang quantity supplied is 15. So dara ang point. So these mga points class na ni sila gina-represent, no? This is what we call equilibrium point. Morning equilibrium point class of which diri nag-abot si seller ug si buyer, no? That a given price maupod na ang ilahang i-purchase, no? So nagkasinabot si seller ug si buyer
nga kung ang presyo sa bread is 10 pesos, ang willing paliton ni buyer is also 10 units. Ang willing ibaligya ni seller is 10 units. So meaning, katong gidemand punan sa kung pila pod ang i-supply. So walay sobra, walay kulang. So mo na atong gusto, no? Because sa because oy. Above the equilibrium point kining above the equilibrium point, any points diri mo ni atong ginatawag nga there are surplus. This is shortage, no? Daw tama ba ko? Demand 15. Okay. So nganong surplus and shortage man, basta always remember that the above the equilibrium point, any points dira ma-fall siya into surplus, no? Pag mayon pud tag below the equilibrium point, tanang points diri kining mga linya diri is considered as shortage. Nganong na surplus man ni. If we will have this scenario, let us say kinsa man unsa nga scenario ang shortage diri. So kung tahay ang presyo is 5, pila ang quantity demanded class? 15. So 15 ang gusto paliton ni buyer. Pila ang gusto ibaligya ni seller? 5. So meaning, si quantity demand ang gusto paliton sa mga buyers kay 15, ang gusto ibaligya ni seller is only 5. So meaning, sobra kulang ang supply. Kulang po. Kulang, no? So meaning, 5 ra kabuok ang masatisfy. Let us say, kung tayo tag-isa kabuok, tag-isa ang pano, 15 kabuok ang customer, taga-customer, mag-demand sila tag-isa. So 15 kabuok quantity demand nila gusto. Pero si seller is 5 lang iyahang willing ibaligya because nigamay man si price. So pasabot na ay nahitabo nga shortage, no? So kulang. Pero sa situation C naman, no? Kung ang presyo daw is 15, ang willing paliton ni buyer is 5 pesos. Ay 5 pesos, I mean 5 units. Pero ang willing ibaligya ni seller is 15 units. Sobra kulang. Sobra po. Sobra, no? Kay 15 kabok ang gi-display, gibaligya, pero 5 ra ang gusto paliton ni buyer. So there will be surplus, no? So mo ni atong dili gusto ma-achieve, no, sa economy nga naatay shortage, naapod tay surplus, no? Because kung naay shortage class kakulangan, no? Let us say sa situation B man ang naay shortage, di ba? Shortage. So naay shortage, di ba, ang quantity supplied is 5 lang, ang gusto paliton 15. Kung kita ang seller class, unsaon man nato ang presyo? Wala, daganag nilinya sa kuha, oy, 5 na lang kabuk akong bread. 15 pa ang gusto mo palit, no? Tapos, unsaon ko maniha? Kung kita ang seller, unsa may tendency nga atong buhaton? Pataasan ang presyo. Patasan nato ang price, no? Because mag-take advantage man ta sa situation. Pamahalan ko ni kay kung pamahalan amo musukol man gyapon ni sila because taas king demand, no? Tas gamay ra akong gi-supply, akong ganahan i-supply. So possible nga patasan nato ang price, no? That's why we have what we call this price controls, no? We have price controls. Basta price control na klasa kamo na lay basa, price control. So natay price control duha ka buok, no? Price ceiling and price flooring or price floor, no?
So mo ni silang duha ka price controls nato no kay para maiwasan. Therefore, if naay shortage, unsa nga price control dapat atong i-impose? Price ceiling, price flooring. So when we talk about price ceiling class, this is the meaning ato ha. This is the So possible nga kung tahay na shortage class, we will have the price ceiling, no? The allowed maximum price. Kay tungod mo ana man na si government, no, nga ang price ceiling ana is 7 pesos lang. So pasabot that is the allowed maximum price nga pwede ipatong ni buyer, no. So dili pwede mulapas sa 7 pesos ang ilahang baligya sa bread, no. Kung mao ni ato ang example. So pasabot if there will be shortage, no, si government mag-impose og price ceiling which is the allowable or allowed maximum price, no, of which dili pwede mulapas si seller ana. Sa situation C naman, no, we have here, no, situation C, ang quantity demand is 5, willing paliton ni buyer, ang quantity supply is 15. So meaning, ang gusto paliton ni buyer 5 lang, ang willing ibaligya ni seller is 15. Na ay surplus, no? Sobra ang masobra, no? So, surplus. So meaning, what will happen now? Kinsa may kaluluoy ani kung naay surplus. Ang Si kaluluoy ani seller po, class is sir. si seller, no? Because pwede man niya makuan iyahang malata, no, madaot or mapanos na ang pan, no? Kay tungod gamay ra kaayo ang demand ana. So para matabangan si seller, no, si government mag-impose og price flooring, no? Meaning the allowed minimum price, no? So kung tahay mo ana si seller nga ay si government nga, sige, pwede na nimo ibaligya imuhang price ay imuhang bread, no, up to 20 pesos, no. So this is the allowed minimum, no. So from 20 pataas pwede ta mo presyo ana, no, basta mao ni pinakagamay, no, nga price nga pwede nato ipatong. So pwede ta mo adtog 21, 22 atong ipresyo because this is the allowed minimum price, no. So magdepende gahapon kung musukol si buyer ana, pero si government at least makabawi-bawi si seller, magbuhatag siya og price flooring, no, which is the minimum price of which pwede pa musaka dira si seller, no. Kung tay 20 ang minimum price, pwede si seller mo ibaligya na niya iyahang bread 25 pesos, no, let us say lang, no, example. So that is the equilibrium, no. Kay kung sobra ra pud kaayong supply sa demand, no, what will happen? Magka surplus, no. So luoy si seller. Pero kung tahay gamay ra pud kayong supply, daghan kay demand, magkaroon ng shortage. So ang luoy ani is si buyer, no. Kay usahay mag-take advantage man si seller. So that's why we have these price controls, no. Nasabtan, no. That's why it is really important for us to have this equilibrium, no, nga at least walay mapildi sa duha, sa buyer ug sa seller. So happy silang duha, no, that at a given price, no, mao ni ang iyahang paliton, mao pud ni iyahang ibaligya. Okay, so that's all for the kanang curve, no, kay para masabtan.
Nasabtan class, okay ra mo? Laban ra. Now let's understand kanang mga changes no sa equilibrium. So let's have the presentation no sa equilibrium. So inani man ang equilibrium jud di ba class no na dire. Nag-abot si demand curve o si supply curve no. This is price, si y-axis, x-axis is quantity. So for example, let's have this problem no. Suppose that the supply curve is fixed daw. So wala nag-change si supply curve. But the price, wait lang class, nawala. Okay. But the price of the good decreases due to some price promotions, no? Ang price daw sa good is nag-decrease, no? What happened to the equilibrium quantity? Sige daw, analyze. Unsa ang na-change class? Price po, Ang sir. price ato ang good no ni baba. Because because of price promotion. So gipabarato nato ato ang baligya. So kung barato atong baligya, ni barato atong baligya, what will happen sa ato ang quantity? Or quantity demanded? Mo taas mo baba? Increase, sir. So, ato ang quantity demanded sa atong product will increase, no? Because si price is nag-decrease. Kung nag-increase class, no? Asa man mag-move si point? Pababa, pataas. This is zero ha, zero. Kini nga point, dire zero. Kung mo-increase ang quantity, asa man mag-move ang kuan, ang point, no? Pababa, no? Still the same. It declines, it increase, or undetermined. So remember, di ba, zero man ni. Kung padulong ta diri, meaning naga-increase ang quantity, no? Kung zero po diri, kung pataas pud ta, pa-increase ang price, no? So ang ato ang scenario diri is that si quantity nato is nag-increase, ang quantity demanded will increase because ang price is nag-decrease man ato ang price, no? So because of price promotions. So expected nga mudaghan or mudagsa ang quantity demanded. So from this point, since this is the demand curve, so si demand man ato kay si supply curve wala man daw nahilabtan, no? So ang point niya kini mo baba diri no? Ngano man from this point kini mo man iyang point, no? Since mo increase man daw. So padulong jud ta sa right, no? So pasabot, ang answer is It declines. what will happen to the equilibrium quantity? Mag-increase, no? So it increases. Ngano man? Ngano nag-increase sir nga naman lagi siya sa baba. Ni-increase siya because from here nag-move siya pa right. So naabot sa diri nga point, no? So kung ato ning i-atik-atik diri ihap 1 2 3 4 5. From 5 nahimog 8, no? So ana. So that is the analysis, no, kung tahay mugawas sa exam, inani ang mugawas sa exam. So at some point kanang kinahanglan niya i-analyze ninyo tarong asa mo balhin si point, no? So remember nga kanang i-consider nato ang other factors, no? Ang tanang factors day I mean nga gihatag diri. For example, price ra man ang gihatag. So meaning ang point ang ma-change, no? So we would expect nga si quantity demand is mag-increase, no? Or equilibrium quantity I mean, so mag-increase. So that is just an example, no, sa kung nga, sa pwede mo gawa sa ato ang examination. So
I believe it's already 4:30, no? I only have one topic left katong kining QD kini class. Wala pa ni nato na discuss, no? QD is equal to A minus BP and QS is equal to A plus BP. Pero if nalibog mo karon class, no, kay tungod dili kay mo kasabot sa mga terminologies, please do uh, watch the video nga akong gipang send kay na didto ang deep nga kanang discussion with regards ato ang topic. So I believe dila lang sa takutob class for this afternoon. Do you have any question? Sir, excuse me po. Yes. Sir, about po sa same gani po, sir, na document po na gibasa ni sir kay only 72 pages lang po to, sir. Tapos wala po sa content ang equilibrium po, sir. 72 pages ra. Yes po, sir. I-check na ko ha unsa to ang about sa seaman to, no? Yes po, sir. Mali ako na send nga sim. Kaya Kulang. ang naa po sa imong presentation, sir, kay ang page 25 po, kay mo po itong equilibrium, pero lahi po diri sa same ang page 25 po, sir. Ay, okay. Katong lahi to akong gigamit nga sim, no? Pero same ra man gud og kanang discussion, mas masabtan man gud to nga sim. So mo to nga lahi ako ang gi-discuss, no? Sa Eco 1 to siya. Kay ang sa applied economics mag-discuss magyapog demand, supply and elasticity. Pero mas rigid ilahang discussion, so mo to nga kato akong gisunod, no? Pero kato ra gyapon nga sim ato ang sundon, no? Pero additional information ra man to kay kung ato ang sim ang gamiton class at some point murag direct to the point kaayo, no? So maglisod tag sabot kung unsay pasabot. So mo to nga lahi nga to nga sim akong gigamit lang for presentation. Pero with regards sa ato ang sim, maorit jud noon to princess. Sige po, sir. Pwede may mga yun ko atong equilibrium. Any po, other sir. concerns or question? Ha, basta if dili kay mo kasabot karon, no? Please do watch the recorded video kay para makasunod mo class, ha. Sige, any other concern? Class? Wala na concern. Sige, I believe that ends out that's for the topic, no? Mao to ang tong topic for this afternoon, no? So if you have additional question, you can just chat me sa GC, no? And as what I have said, if naamoy kalibugan, please reconsider to watch the kanang recorded videos nga akong gipang send. Sige, I believe that's all for this afternoon class. Thank you so much for listening and bye-bye you. Thank you po, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir.